Diskon jadi berapa nih sekarang? Ini normal 480. Karena ini aja deh. Ya. Harus. Nggak boleh jangan marah. Jangan marah sih. Gue juga ngarep ke topi. Ya, udah tenang. Nih tentengan bakal bunda nih pasti seneng. Ya, dari ada itu lagi nggak? Satu dong. Souvenir dari His, souvenir. Voucher? Iya, vouchernya mana tadi? Vouchernya mana? Mana dia vouchernya? Tolong bantu kerjasamanya. Aku juga dong. Kasih coklat ya, gue kasih coklat gue ya, coklat ya. Minta tolong dong, coklat hangat dong. Hot Hoho latte, iya situ. Hoho latte. Cocol latte apa hoho latte dari mana? Hah? Cocol. Nah, cocol mah pecel. Apa? Cocol mah anjing cocol. Hoho latte. Ayo kita. Kalau ngambil itu dong saya. Hot chocolate. Hot ya. Nancy, hot ya. Pakai gula nggak? Manis nggak? Manis. Woi, manis. Manis loh. Ya manis lah. Ini silakan. Coklat biar sehat ya, biar sehat. Mau cipika-cipiki dulu. Bininya, apaan lu? Lu kagak tahu kalau lu nggak nonton kelakuan laki lu. Gua nggak upload aja. Mau thank you banget ya. Bro, thank you banget ya. Nanti kaos lu gua pakai di event-event selanjutnya. Nanti gua pakai. Oh iya, voucher. Vouchernya gua pegang. Voucher belum lengkap. Itu voucher dari His 100.000 ya. Thank you banget. Ki, kita bicara Ki, sini Ki. Ki, udah mau mulai nih Ki.